حسن صاحب، وفاقی مشیر خزانہ خرم شہزاد نے ایک ٹی وی شو میں دعویٰ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا اثر موٹر سائیکل والوں پر نہیں بلکہ بڑی گاڑیوں کے مالکان پر پڑتا ہے. سبحان اللہ. ایک ہی پیش کیتا جائے. ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان سے زیادہ پست ذہنی طور پہ اور ان پڑھ، جو جینون ان پڑھ ہے اس میں بھی ممکن ہے دانش ہو، دھرتی کی دانش، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا. یہ اتنی جاہلانہ بات ہے. اچھا کمال ہے ان کی جان پہچان والوں میں بھی کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا جو کہے گا ایک ہی بنگی مار رہے ہیں. یا نہ کر دیکھو بھائی، ایک جیسا اثر اور حشر ہوتا ہے موٹر سائیکل کا بھی اور لینڈ کروزر والے کا پھر بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے نا بیٹا وہی اس کی لینڈ کروزر ہے، ورنہ وہ موٹر سائیکل پہ ہوتا. اے خدا کا خوف کرو. ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، انکم کا سائز ہوتا ہے، پرپورشنیٹ کام ہے یہ سارا. مثلاً اگر 30 روپے کی روٹی ہے بے شمار لوگوں کے لیے تو اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. عام آدمی کے لیے پیٹ تو سب کو لگا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کسی کا میدا بٹ صاحب کھا رہے ہوں بیٹھے سارے بڑے پیارے دوست نے، وہ مکدا ہی نہیں، انہیں تو کھانا ہی نہیں مکتا. کسی کا ایک روٹی کیا آدھی روٹی. میرے جیسا بندہ دن میں 2 بار بلکہ 1.5 بار کھاؤ. میرے سب دوستوں کو پتا ہے کہ اگر کوئی بیٹھا ہوئے گا دہوش پھڑکا دے گا، وہ کڑھائیاں پھڑکا دے گا، انہوں 10 ڈونگے گھٹ ہوں گے. کیا فضول بات ہے کہ موٹر سائیکل والی بھی کمال کی بات ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا. اس کی تو دنیا ہی اتنی سی ہے، اس کی تو آمدنی چند ہزار ہے. اوپروں تسی جڑے درندے چھڈے نے مختلف فورسز دے نام تے جو انہوں نے کر دے اور پھر وہ باقی خون نچوڑ لیندے. کیا بےہودہ بات ہے. وفاقی مشیر خزانہ کتنے آئے؟ مشیر کی کرنا ہے تسی؟ مشیر خزانہ کی کرنا ہے؟ اس ملک میں تو ہوں وزیر خزانہ مشیر خزانہ ہے نا، وزیر خزانہ دی بھی لوڑ نہیں. اسی طرح کے لوگ ہیں، یہ لیول ہے، یہ کیلیبر ہے. سائیکلوں کو بھی آگے قسمیں ہیں بڑی. کچھ لوگ شوقیہ بے تحاشا مہنگی موٹر سائیکل رکھتے ہیں. میرے جاننے والے ہیں ان کے بیٹے، مطلب وہ تو نہیں. اس لیے چھوڑو انتریاں مار دے ہمیں نہ سمجھ نہ عقل. ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق کراچی میں کیمبرج کا ریاضی کے بعد کمپیوٹر سائنس کا پرچہ بھی لیک ہو گیا. کیمبرج انٹرنیشنل نے اپنے بیان میں سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ جو بھی افراد یا مافیا خفیہ امتحانی مواد کو شیئر کرنے، چوری کرنے یا اس کا غلط استعمال کرنے میں ملوث پائے گئے ان پر تاحیات امتحانی پابندیاں عائد کی جائیں گی اور قانونی چارہ جوئی ہوگی. All this is humbug, rubbish. کچھ بھی نہیں ہونا. اور یہ مدتوں سے یہ کام کیا. اور ہمارے یہاں تو امتحانی مراکز نیلام ہوتے رہے باقاعدہ، جیسے تھانے نیلام. انہیں کہا ایک ہم نے تو اپنے ہی پاکستان میں سنا ہے نا. یہ دیکھو بیٹا، ایک شے بتاؤ جو اس ملک میں لیک نہیں کر رہی. نیم ون تھنگ. پیپر لیک ہو گیا، کی نہیں لیک ہو گیا، پنجامہ لیک بھی ہو گیا، خزانہ لیک بھی ہو گیا، ڈان لیک بھی ہو گیا. کون ہے جو لیک نہیں کر رہا ہے؟ دیانت ابھی بات کر رہے تھے ہم اخلاقیات کی. لیکیج اور پلفریج کے علاوہ انہی 2 چیزوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. ملک خود کفیل ہے، بدترین حالات میں بھی خود کفیل ملک ہے. یہ یاد رکھنا. لیکیج اور پلفریج. میں بہت پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کی معیشت ایک ایسے برتن کی مانند ہے جو ٹاپ سے بھی لیک کر رہا ہے، بلکہ ٹاپ تو زیادہ کر رہے ہیں، باٹم تو کٹ کر رہے ہیں. یہ ٹوٹل. اور یہ ہماری قسمت نہیں ہے، ہمارے قائدین ہیں. ایک چھوٹی سی بات سنو.
बेनज़ीर भुट्टो मरहूमन है, मैं रहा हूँ एडिटर मसावात का बड़ी, आई रिफ्यूज्ड। अच्छा वो बीबी नूं पता पता कख नहीं सी, उसने कहा बड़ा रूड है, बदतमीज है, मैं मसावात की एडिटरशिप ऑफर कर रही हूँ और ये कह रहा है। और फिर सलमान तासीर और एक हमारे होते थे अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, बहुत प्यारे इंसान थे नाम, उन्होंने आके मुझे बताया कि हमने इतने पैसे लगाए, ये किया वो किया वो किया। और मैं कहा यार बीबी मैं भी हर्ट हुई है, मैंने तो बीबी को बताया कि बीबी मुझे ये काम आता नहीं, मैं पीरियोडिकल्स का आदमी हूं, वीकलीज मंथलीज का आदमी हूं। उस वक्त तक मैं डेली मैं कॉलम निगारी, वो मसावात की वजह से मुझे हालात उसके ऐसे थे, वो कर्जे चढ़े हुए थे। ये वो ध्यानदार आदमी हाथ जोड़ देता है कि सर बात सुनो, मुझे ये काम आता नहीं, खत्म। इधर बूथे चुके आ जाते हैं। वो की पार्लीमाना तुहाडे सैनेट ते फलानियां ते असैंबलियां ते टमकानियां, मुल्क का हाल क्यों? जिसके मुहाफिज इतने लोग हों, अगर वो ऑनेस्ट हों और कॉम्पिटेंट हों, मैं ये नहीं कह रहा कि वो न्यूटन हो, ये हाल हो सकता था। इसमें मेरा और आपका, या जो कैमरे के पीछे हमारा भाई बैठा है, ये कोई रोल है? सड़कां रुड़ जाती हैं, पता नहीं लगता, क्या अजीबो गरीब, हर चीज पे नाम की फटी। तू की कीता है तू? मुझे तो आज तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की समझ नहीं आई। जाती जेब है, हर सड़क हर पुल को इंसान का बचाकर बंद करो इनको। हमारे जो तारीख के को हीरोज हैं, और वो भी जैनमन हो, एमी नहीं जेडे जाली बना के साढ़े सिरों ते सवार कीते कि नामों पे करो, कोई एक आध कर दो, कभी ये वजीर आजम रहे है, या चलो ये फलाना या टमकाना। तो यहां तो ये बहुत ही निचले तरीन लेवल से भी आगे निकल गया है, जेर जमीन चला गया है हमारा अखलाकी इनतात, कोई ग्रेस मौजूद ही नहीं। हर बंदा घर दे बाहर नेम प्लेट पे तू की करना है, जिन्हों समझाना उन्होंने घर का नंबर दे दे। एक जमाने में प्रेस में अच्छे खासे लोग थे, और मैंने कहा शर्म करो यार, प्रेस लिखा हुआ है, एडवोकेट हाई कोर्ट, व्हाट फॉर? नंबर लगा हुआ है गाड़ी पे, लाइसेंस तुम्हारी जेब में, तो काफी है। अजीब लोग हैं हम। हसन साहब, 2025 के ग्लोबल फ्रॉड इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के वो ममालिक जो फ्रॉड के खिलाफ सबसे ज़्यादा महफूज समझे गए, उनमें लग्जमबर्ग, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और नेदरलैंड सर फहरिस्त रहे, जबकि फ्रॉड के खिलाफ सबसे कम महफूज ममालिक में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, भारत और तंजानिया शामिल रहे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का नंबर 112 में से 112वां रहा, यानी बदतरीन सबसे आखिर पाकिस्तान दुनिया में डिजिटल फ्रॉड रोकने में सबसे कम महफूज मुल्क करार पाया। रोटी देने में गैर महफूज है। वो जहां 2 वक्त की रोटी, यानी उस कौम ने कौन सी तोप चलानी है जो ज़हनी, रूहानी, फिक्री तौर पे सिर्फ रोटी का तवाफ कर रही हो बस। और ये यानी फ्रॉडिया, फलाना फ्रॉडिया है, प्राडो नहीं फ्राडो है, ये भी एक मुहावरा है तुहाडे। ये प्राडो असल विच फ्राडो है। माशाल्लाह तुसी किते ना किते ते नंबर 1 होना। मेरे एक मरहूम दोस्त थे असद गिलानी साहब, जो लाहौर से एमएनए रहे, उनके बेटे फारूक गिलानी, बहुत प्यारा इंसान, अब तो भाभी की भी डेथ हो गई है, बहुत ही प्यारा इंसान। वो एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस या वो इस तरह, वो बेलीपुर में मिलने आए, तो मैं कहा यार फारूक, हम प्यार से ना उसको छेड़ा करते थे, गारूक फीलानी, फारूक गिलानी को उठा के, वो जो आपस में टीनेज के दोस्तों का होता है। तो मैंने कहा यार पाकिस्तान की इकोनॉमी तूते होना है, तो हंस पे हमने कहा पाकिस्तान की केड़ी इकोनॉमी। फारूक गिलानी की वफात को अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, बरसों हो चुके हैं। उसने कहा यार हसन तेरी मत मर गई, पाकिस्तान की केड़ी इकोनॉमी, इत्थे हर एक दा हाथ दूसरे दी जेब च। और उस वक्त मुझे उसने बताया था, अब ये कई साल हो गए कि प्रेसिडेंट हाउस जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, वो
उसने पता नहीं कितने करोड़ रुपया बिजली का देना है ये वो साहब, और छोड़ो टंग दे जड़ा अंदाज सामने। इफ यू वांट टू चेंज, अब ग्रेजुएट, और मैं बात सुनो, ये मुकम्मल उसकी तरफ जा रहा है, स्नो बॉलिंग हो रही है। True. और जो मैं दो बातें अर्ज करता हूं, शायद किसी की खोपड़ी में घुस जाए कि अगर अमूदी उफकी बुनियादी और जौहरी तब्दीलियां नहीं आती तो फिर कहानी अल्लाह ही माफ करे। और इन तब्दीलियों के लिए भी अब 2-4 साल ही रह गए हैं, उसके बाद ये भी कर लोगे तो कुछ नहीं होना। पता नहीं जिन्हां दी लॉटरी लगी है पाकिस्तान की शक्ल, उन्होंने भी ये गल नहीं समझ आ रही, हैरानी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट खबर। मुल्क भर में बेरोजगारी की शरह में 7% इजाफा हुआ है। सेनेट इजलास के दौरान महकमा शुमारियात की जानिब से फराहम करदा अदाद शुमार के मुताबिक 2024 से 2025 में 59 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार थे, जिनमें मजीद इजाफा हुआ। देखो बात सुनो दयानतदारी से, कि जो बेरोजगार नहीं है उनका भी क्या हाल है। पाकिस्तान के स्टेट एम्प्लॉयज की एक लिस्ट बनाओ, उनका टेक होम सामने रखो, वो जिंदा कैसे हैं ये मुझे समझा दो। क्या उनकी आमदनी उनके लाइफस्टाइल से 50% भी मैच करती है? समझा दो मुझे। ये जो बात आप कर रहे हो, आबादी कितनी बड़ी है, बेरोजगारी को छोड़ो, ये एक साल में आबादी कितनी कहां तक चला जाएगा। अच्छा, वो वफाकी जो वजीर सेहत है, सेहत सूते है कोई नहीं, वजीर जरूर होंदा है थे। हर साल पाकिस्तान में 60 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है। वो भूख है, आज़ा कहीं आज़ा को ना खा लें। यानी हम हर 365 दिनों में न्यूजीलैंड की आबादी के बराबर एक मुल्क को जन्म दे रहे हैं, जिसकी बुनियादों में सवाए रेत के अब कुछ भी नहीं है। बदलो, कोई किसी को होश आ जाए, वो करो। और एक झटके में, बचपन में मेरा बाजू टूटा था नहाते हुए, मैं गलत जगह में, तो बाजू टूट गया, तो ऐसे मुझे पता ही नहीं चला। नहाने की कोशिश, स्विम करने की कोशिश की तो बाजू मेरा फंस गया, तो वो यूं टूटा हुआ। और मुझे उस वक्त करीब 3 लालपुर की बात करूं, पहलवान उसने यूं करके झटका मारा, पहली और आखिरी चीख मेरी निकली, अदरवाइज पेन शेन कोई नहीं थी। झटका मारा, बाजू सीधा हो गया। झटका मारो, टूटा हुआ बाजू सीधा करो, फिर लगाओ चपतियां अंदर। वो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब ये थोड़ा हील होना शुरू होगा तो खारिश होगी। वो सिलाइयां होती थी कि एक जमाने में खवातीन बुना करती स्वेटर, उससे खारिज करना, खोलना नहीं है। टूटा हुआ बाजू झटके से सीधा करो। ये स्लो मोशन में कख भी नहीं होना। लोग सुन लें, याद रखें।